আমাদের সেনার সাহসী মেয়েরা সন্ত্রাসীদের বোন, যারা আমাদের মেয়েদের সিঁদুর মুছিয়ে দিয়েছিল, আমরা তাদের বোনকে পাঠিয়ে তাদের শিক্ষা দিয়েছি। যারা হিন্দুদের জামাকাপড় খুলিয়ে শেষ করেছিল, মোদিজি তাদের বোনকে পাঠিয়েছিলেন প্রতিশোধ নিতে। এই জন্য মোদিজির জন্য আরও একবার হাততালি দিন। সেনা আধিকারিক কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে বেনজির আক্রমণ বিজেপির মন্ত্রীর। কি বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন বিজেপি নেতা। বলছেন কিনা যারা আমাদের মেয়েদের সিঁদুর মুছিয়ে দিয়েছিল, আমরা তাদের বোনকে পাঠিয়ে শেষ করেছি। ছি, দেশের জন্য যে সেনা যুদ্ধ করছে তাকেই কিনা কটূক্তি করছেন বিজেপি নেতা। পেহেলগামের নৃশংস জিহাদি হামলায় ২৬ জনের জান চলে গিয়েছে, আর তা দেখে শোকস্তব্ধ দেশবাসী। এই পরিস্থিতিতে মধ্যপ্রদেশের আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী বিজয় সাউ কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে নিয়ে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করে রাজনৈতিক বিতর্ক সৃষ্টি করেছেন। এই কদিন যিনি পাকিস্তানের জিহাদি আস্তানায় ভারতের অপারেশন সিন্দুরের সময় মিডিয়া ব্রিফিং এর অন্যতম মুখ হয়ে উঠেছিলেন, তাকেই এবার পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের বোন হিসেবে অভিহিত করেছেন। বিজেপির মন্ত্রী বিজয় সাউ বলেন যে যারা আমাদের মেয়েদের সিঁদুর মুছিয়ে দিয়েছিল, আমরা তাদের বোনকে পাঠিয়ে তাদের শিক্ষা দিয়েছি। যারা হিন্দুদের শেষ করেছিল, মোদিজি তাদের বোনকে পাঠিয়েছিল প্রতিশোধ নিতে। এই জন্য মোদিজিকে আরো একবার হাততালি দিন। আমাদের সেনার সাহসী মেয়েরা সন্ত্রাসীদের বোন। কি বলছেন তিনি, শোনাবো আপনাদের। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलवा होना चाहिए। हलवा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मालूम, घर में घुस जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अगर आपने प्रधानमंत्री का भाषण सुना हो, जमीन के अंदर गाड़ दूंगा। अरे 3-3 मंजिल के नीचे आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे थे। बड़े बम से पहले ऊपर का छत उड़ाया, फिर बीच की छत उड़ाई, और अंदर जाके उनके परिवार की ऐसी की तेजी। ये सिर्फ 56 इंच का सीने वाला ही। हमें गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, और हम सुरक्षित हैं कि उसने S-400 लेके आया है। और S-400 कब आई? जिसने पाकिस्तानी हमले को नाकाम किया। सब समझदार लोग बैठे। अगर S-400 नहीं होती तो सारी मिसाइल तुम्हारे शोरों के ऊपर गिरती और हमारे बाल बच्चे मर जाते, हमारे सैनिक कैंप खत्म हो जाते। ये कांग्रेस के लोग कभी आए तुम्हारे गांव में तो पूछना कि S-400 कहीं हुए, इधर देखेगा उधर देखेगा। अरे तुम्हारी सरकार रही रे भाई, देश आजाद होने के बाद 60 साल 65 साल तुम्हारे बापों की सरकार रही। ये तो 2018 में हमारा मोदी जी लाया कि देश सुरक्षित रहे, सम्मान से जिए। और ऐसे प्रधानमंत्री के लिए एक बार जोरदार ताली। जो अपने हाथ लेकर के आए, जो अपने हाथ घर छोड़ के आए, उनसे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन जो अपने हाथ यहां लेकर के आए, दोनों हाथ उठा करके नरेंद्र मोदी के लिए एक बार जोरदार ताली। आप सब इस धूप में समाज के लिए काम करने आए, उन्हें इस विचारधारा को प्रणाम करता हूं। इस विचारधारा में जितने लोग लगे हैं उनको प्रणाम करता हूं, और इसी के साथ दीदी को और आपको आश्वस्त करता हूं, हम फिर आएंगे। अच्छा मंदिर बनाएंगे, अच्छा तालाब बनाएंगे, अच्छा सामुदायिक भवन बनाएंगे, और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। তার এই মন্তব্য নিয়ে আপত্তি করা হয়েছে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে।
কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গে নিজের এক্স হ্যান্ডেল একটি পোস্ট করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারের একজন মন্ত্রী আমাদের সাহসী মেয়ে কর্নেল সোফিয়া কুরেশি সম্পর্কে অত্যন্ত অপমানজনক, লজ্জাজনক, অশ্লীল মন্তব্য করেছেন। পেহেলগামের সন্ত্রাসীরা দেশকে বিভক্ত করতে চেয়েছিল, কিন্তু সন্ত্রাসীদের যোগ্য জবাব দেওয়ার জন্য অপারেশন সিন্দুর করা হয়, যা গোটা দেশকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। বিজেপি আরএসএস এর মানসিকতা নারী বিরোধী। প্রথমে পেহেলগামের শহীদ নৌ অফিসারের স্ত্রীকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোল করা হয়, তারপর তারা বিদেশ সচিব বিক্রম মিশ্রির মেয়েকে হয়রানি করেছিল, এবং এখন বিজেপির মন্ত্রীরা আমাদের সাহসী মহিলা অফিসার সোফিয়া কুরেশি সম্পর্কে এই ধরনের অশ্লীল মন্তব্য করছে। মধ্যপ্রদেশের বিরোধী দলের নেতা উমং সিংহার বলেন, সেনা কর্মকর্তা হোক বা সৈনিক, তাদের কোনো ধর্ম নেই, তাকে হিন্দু বা মুসলিম হিসেবে গণনা করা হয় না, তাদের ধর্ম একমাত্র দেশ। উমং কি বলছেন শোনাবো আপনাদের। प्रदेश के एक मंत्री का बयान आया विजय शाह जी का, और सेना के एक आला अधिकारी के खिलाफ एक बयान मैं कह सकता हूं। मैं विजय शाह जी को कहना चाहता हूं कि सेना का अधिकारी हो या सैनिक हो, उसका कोई धर्म नहीं होता। वो हिंदू मुसलमान के हिसाब से नहीं गिना जाता। उसका सिर्फ धर्म एक होता है, देश। देश एक उसका लिए धर्म है, वो देश के लिए वो लड़ता है। तो मैं समझता हूं कि देशभक्ति उसके लिए महत्वपूर्ण होती है, और ये मजहब की बात बार बार जो भारतीय जनता पार्टी करती है, ये बड़ी निंदनीय है। विजय शाह जी के बयान की घोर निंदा करता हूं, और इस पर तत्काल विजय शाह जी को माफी मांगना चाहिए। এই প্রসঙ্গে ঝাড়খণ্ডের কংগ্রেসের জিএস অলোক কুমার বলছেন, কর্নেল সোফিয়া কুরেশিকে নিয়ে বিজয় সাউ যা বলেছেন তা একেবারেই দেশ বিরোধী মন্তব্য। সোফিয়া কুরেশির পরিবার নিজেদের জীবনকে দেশের জন্য সমর্পণ করেছে। বিজেপি নেতার এই মন্তব্য দেশবাসীর মনে আঘাত করেছে। কি বলছেন তিনি শোনাবো আপনাদের। कर्नल सोफिया अधिकारी को लेकर मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री विजय शाह द्वारा दिए गई टिप्पणी न सिर्फ अमर्यादित है, घिनौना है, बल्कि राष्ट्र का अपमान है, नारी शक्ति का अपमान है। सोफिया कुरैशी एक गौरवशाली अधिकारी हैं। उनका पूरा परिवार सेना में काम करते हुए देश के लिए समर्पित रहा है, और इन दिनों सोफिया कुरैशी के जो काम हुए हैं पूरा देश उनके ऊपर गर्व करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का यह आचरण हर देशवासियों के हृदय पर एक कुठाराघात हुआ है। भाजपा के इस कृत्य को देशवासी कभी माफ नहीं कर सकते। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं कि जल्द से जल्द उसे न सिर्फ मंत्रिमंडल से बाहर करे, बल्कि केंद्र की सरकार देश की जनता से इसके लिए माफी मांगे, और वरना कांग्रेस पार्टी सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। मैं राज्यवासियों और देशवासियों से अनुरोध करता हूं कि इस तरह के घिनौने नापाक बयान की कड़े शब्दों में आपको भी निंदा करनी चाहिए। यह न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि एक राष्ट्रद्रोह है। इसके ऊपर में राष्ट्रद्रोह का भी मुकदमा अगर चले तो वह भी कम होगा। বিজেপি মন্ত্রীর এই মন্তব্যের রীতিমতন শোরগোল পড়ে গিয়েছে। আর কি অদ্ভুত বিষয় জানেন তো, তিনি যখন এই মন্তব্য করছেন তখন অন্যান্যরা হাততালি দিচ্ছেন। কি পরিস্থিতি, কি মানসিকতা, আপনাদের মতামত জানাবেন। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য অবশ্যই আপনাদের নজর থাকুক আজ তাক বাংলায়। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেল।